يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ऐ ईमान वालो, रुकू करो, सजदा करो और इबादत करो अपने रब की, और करो नेक काम ताकि तुम फलाह पाओ. O you who believe, bow down and prostrate yourselves and be servants to Allah and do good that you may have salvation.